Ka. Basan. Ang kuan kay naman diri gilubong ni Amasita. Wa man gyud. Amo nakitaan, kita ora na namugpuste. Wow. Ayo. Tinaguan ni Amasita. Pang. Kay Ayan guys, kinakarigo. tinutusok-tusok. Nutusok-tusok. Yan si Jigger. Ang batang ugart. Jigger Makatigbak Junior. Mhm. Siya yung stillman namin ngayon. Stillman, yung big sabihin ng stillman. Oh my God! Wow! Ito parang pakal din. Ito mo. Hey, Hello guys. lugay. Birthday na yun tayo. Birthday mo. Guys, Pinadala ko subscribe ka lang sa YouTube ni Bossing guys ha. Ah. Ang galimte. Pagkatapos na yung galimte.